পুনরায় ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। 50,000 টাকার জন্য করা হলো স্ত্রীকে হত্যা। এমনই অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে। জানা গেছে, অন্ডাল থানার অন্তর্গত বাকোলা তারবাংলা এলাকার বাসিন্দা কুন্দন পাসওয়ান বিহারের মানকাটা লক্ষ্মীসরাইয়ের বাসিন্দা নরেশ পাসওয়ান এবং তার স্ত্রী ফুলবন্তী দেবীর মেয়ের জ্যোতিকে বিয়ে করেছিলেন এবং বিয়ের সময় কুন্দন পাসওয়ানকে যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়েছিল 3 লক্ষ টাকা সহ সোনা রূপোর গয়না এবং নানান আসবাবপত্র। তবে সবকিছু দেওয়ার পরেও 50,000 টাকা বাকি ছিল এবং সেই 50,000 টাকা বাকি থাকার পরেও কুন্দন পাসওয়ান শুধুমাত্র নয়, তার পরিবারের লোকেরা অর্থাৎ তার বাবা মা ভাই বোন ফোন করে টাকার দাবি করছিলেন নরেশ পাসওয়ান এবং ফুলবন্তী দেবীর কাছে। এমনটাই অভিযোগ। এমনকি তারা এও বলেছিলেন, যদি 50,000 টাকা না দেওয়া হয় তবে জ্যোতিকে বাপের বাড়িতে রেখে দিয়ে আসা হবে। দীর্ঘদিন ধরে এমন ঘটনা ঘটার পর রবিবার সকালে অর্থাৎ গত 21শে সেপ্টেম্বর কুন্দন পাসওয়ান জ্যোতির বাবা মাকে ফোন করে জানান যে তার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে এবং তার সাথে জ্যোতির মৃতদেহের একটি ছবিও পাঠিয়ে দেন। মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনে জ্যোতির মা ফুলবন্তী দেবী এবং তার বাবা নরেশ পাসওয়ান মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং তারা কোনোভাবে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পৌঁছাতে সক্ষম হন এবং সেখানে দেখা যায় জ্যোতির মৃতদেহ 3 দিন ধরে পড়ে আছে। মঙ্গলবার জ্যোতির ময়না তদন্ত করা হয়। ময়না তদন্তের পর জ্যোতির মা ফুলবন্তী দেবী এবং তার বাবা নরেশ পাসওয়ান অভিযোগ করেন, তার মেয়ের জীবনের মূল্য 50,000 টাকা হিসেবে তার শ্বশুর বাড়ির লোক জ্যোতিকে হত্যা করল। বিষয়টির পুরো তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। 3 लाख उसमें 50,000 बच गया। खाना दिया, एक बार गोड़ में हाथ में सब सारा सामान दिया है। अजय उसी लिए फांसी से मार दिया मेरा बेटी। पूरा फैमिली फोन करते थे तो सारा नंबर ब्लॉक कर देता है। एक नंबर ब्लॉक डाल रखा। एतवार के दिन मारा है, एतवार के दिन जो दिन संडे रहता है उस दिन मारा है। रात में मार के मेरा दिखाया वीडियो फोटो दिखाया, हम नहीं पतिया रहा कि मार दिया। हम जिसको हम सोचते हैं कि झूठ बोल रहे सब देखे कि हैं। क्या नाम था आपका बेटी का? ज्योति कुमारी है। किसने मारा है? ससुर के नाम क्या है? नगीना पासवान, चंदन पासवान, काजल पासवान, सरिता देवी। भौजा है, भौजा के नाम नहीं जानते हैं। उसी से कब शादी हुआ था? अभी 5 महीना हुआ। बैसाख में 22 तारीख 29 तारीख के। कहाँ रहते हैं आप लोग? मनकट्टा जमुई में। यहाँ कहाँ पे शादी हुआ था? यहाँ हुआ ताड़ बगान बनकोला। ताड़ बगान बनकोला है ना सर। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शहर की लाइफलाइन एनएसबी रोड से सटे पॉश रेसिडेंशियल एरिया में श्रीजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आया है श्रीजी टावर्स। श्री श्याम मंदिर एवं अमृत कुंज आश्रम के निकट सदानंद चक्रवर्ती लेन में खुले एवं सुनहरे वातावरण में बन रहा है श्रीजी टावर्स। आपके बजट में फिट होगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस श्रीजी टावर्स की 2 and 3 BHK फ्लैट्स। श्रीजी टावर्स के ब्लॉक ए में 900 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट और ब्लॉक बी में 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1300 स्क्वायर फीट के 2 and 3 BHK फ्लैट्स होंगे उपलब्ध। इस रेसिडेंशियल टावर में आपको मिलेगी 24 आवर पावर बैकअप और सिक्योरिटी की सुविधा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल, जिम्नेशियम, लिफ्ट और पार्किंग स्पेस की सुविधा होगी उपलब्ध। अब अपने घर का सपना होगा पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280।